Fairy mga mami, pangganap to ha. Organza, barong, ganon. Garterized cuff sleeves. Waist, garter sa likod. Small med, good barong. Small med, good barong. 150 pesos. Barong. Small med lang to. Barong talaga siya mga mami. Ma'am Evangeline, yours na po. Next mga mami. Pang church. Sobrang lambot mga madam ha. Short sleeves lang mga mami, may tali sa likod. No pocket po. Wala siyang bulsa. 34-36 XL, code Simba. 34-36 XL, Simba, 150 pesos. Ma'am Yao, visible po. For 36. Pasbe. Next mga mami, light green. Light green. Layer dress mga madam. Sobrang soft lang neto. Square neck, short sleeves mga madam. Pocket both sides. May bewang. Yes, may bewang po. May bewang. XL 34. XL 34 lang, light green. Light green, 150, XL 34. Bagsak tela neto mga mami ha. Double lining, layered pocket both sides. XL 34. Light green. Aspe. Last one. Last two. Okay. Overlapping style to mga mommy ah. This one is overlap style. Adjustable ang bewang neto mga mommy. Malaki talaga to. In-adjust ko lang. Hi Ma'am Grace. Visible po. This one is big. Meron siyang layering mga mommy ha. Adjustable ang bewang. $34, $36, $38 XL. Hood adjustable. $34, $36, $38 XL adjustable. You can adjust the waist. 150 pesos. Ma'am Jane, France. Ma'am Jane, yung minor po. Send ako details, Ma'am Jane. Thank you. White dress for prenup. Baka bukas mga mami. Pero dito meron din naman. Code adjustable 34 to 38 XL. Ma'am Wancy, yours na po. Last one, mga mami. This one, very Zara.
It's simple, it's cute. Katulad nung old rose to kanina, mga mommy. May tali lang din siya. Pag ganun yung style. Okay, color nude. Small semi-matte lang. Baka meron. 24-26. With simple. Maganda fabric nito. 24-26 simple. 150 pesos. Oy, ate. Ma'am Elva, yours na Ma'am Elva. Okay, yung color green, mga mami, from H&M yun. Parang bago. This one. Ganda ng tela, mga mami. Cleopatra style, mga mami. Size large. Okay, sira na yung mannequin ko, mga mami. Hindi na kaya. Okay. Kahit 34XL, kasha to, mga mami. Large size, 30, 32, XL, 34. Ang ganda ng skirt niya. Very H&M. 150 code, parang bago.